James Hulban katayra sapta 2 borgs 1 bara 13 bakat. Dawan God, thank you manas may wis na. Manbilam huli kira lamaraw na yang nani, barabilam huli kira ba yan isutual takas biya. Raya ka ba ni ray masag biya dawan para na kira. Upla ba ni raya karaman bilam ba ay masakan ka biya. Tingki dawan kli chance kawan kira manbilam huli kira lamaraw na, manbilam huli kira winawala ya do kira. Pag nabilang ba yan isutual takas biya, wan dawan Jesus Christ ni nara. Amen. Muikilay kira na ni kli dawan bilala marawla. Diem so katay kapitulo 2 ay si kay kikabiyanay wa. Tud ni kara versikulo 1 winasip kakanay wa versikulo 13 bakatiwaya. Marabawi na piwalara kapitulo 2 badantag biya. Dawan yam ni katara manisutual kabya, dawan kopya kumi kala kabasin, dawan laton kabasin, manisutual kabya nanara na ikaban kayara. Yan piolay yuan smalki kan upla kumuwitin ay tuisal kitakas kras basip Christian kulkras. Na yung Christian manas bara sa itui sapat kabrisa, wan tuisa ba sasaw kra palisa, wan tuisa ba dawan mawan karataski wan daw kisa, wan upli ka ni mawan karasin. Wan tuisa isita kami tuplaylal turi ay si sip ay si daw kras, maradawan sinyam ni kay kras ba upli kara. Laton kirana ni, muy kilay kirana ni, nisan kipain kirana ni, man Christian ba ako damra walis makaka, tuisa malki takas, di ay sisma ba dawan, manra may walisa, uplasin may walisa. Dawan ba manlukan kam bakat may kay kisupla ba manwapan kam ramay kay ksa, maraturi ay sisma tempentan kam brihaysas. Bapya kaka, sips mapat katwaya o sipsayawan patrawaya. Wan dawan bila kasakira ba wan smalkisa, uplamanas trabilmanas brisa, dawan latuan kawina lehura tau kisa. Uplamanas dawan la kawina tani sa ba maniwisa. Muy kilay kira latuan kinanani, dawan ba uba painsa, dawan ba uba kasaksa, dawan kasak kababaku wala pusa, dawan kupya nila katara brisa, dawan latuan kabasibdan takras bansa. Latuan kinanani, dawan ba uba ayawan na nirawan latuan sa, uba sinyawan na nira umpirawan kay kisa. Bamnadawan kupya yam ni kalaka ba, yan sutwal kabya, ya dawan rakasak luki ba dawan buwisin latuan kay kisa. Yaboy dawan rakasak luki ba dawan buwisin umpira kay kisa. Marabay bil huli kira katwara muan smal kisa, dawan bila bayawan raklera isisa, param palya isisa. Nanara kapitulo 2 ray sabi uplamawan ka kul kaya tan ka badukera. Uplamawan ka kul kaya badawan ay tani kay krasa. Yokum dawan napakan ka Samuel piwara. Samuel ba Eliab ba David muhini ka ba king mangkalukat na dawan bilawin kan wabya yesi wadlara. Barabara wait na kum sakan sa witin king mangkaya dukera. Barananad Samuel ka Eliab baltakan tem wait na painpawan kan baralukan kibaba dawan sakan sa. Kuna dawan sakras kanilya para Samuel witin sel pa inakrabuyaban kunin munan. Para dawan bilawin manlikupla mawan tani kay gisma kun yang likupla kupya lukan kava kay kisna. Dawan ba sensat yawan ray sisa na iwachas na nibilara na hatrabil ka na bara sa chas na ni kupya rabapat ka bara sa leader na ni rabapat ka varisa siptan kabridat sa ansaraw yaba anida wapiba baralas ka tay mawakan kat patut ni takansa. Bible ka sa kira huli kira bawan smal kisa dawan bila pain kira ba James kate kapitulo 2 ra wisamuy kina ni man na ni wandawan Jesus Christ prana kira ra kasak lukisma bauplikam kumbara wala walpur kara kautara kulpara. Muy kina ni wisadawan bila manadawan Jesus ra kasak lukisma nanisma ba upla kumra kautara kulprama upla kumra kau sipsa kulprama upla kumra kau tara sawi prama. Christian kumba upla mawan ka kulkras. Upla respect mo na sa yawan. Kuna kumra kau sipsa, bara kumra kau sipa piesa, sip kulkras. Kandawan basutra, kulkisa. Dawan basutra latuan sa, yawan sin Christian ba kuwiwi sa kaka, latuan takaya supla sutra. Latuan takaya supla sutra, lalaki raba manapya umpira raba manapya kuna sutra. Dawan brin kababako sa.
Dawan brin ka bupla sutra latuan sa dawan bupla sutba umpira ka ikan bri sa upla na ni sutra. Maradawan wan basi kupla sut witin rakasak lugbia. Maraso kisakan la kaprisan dawan witin bina upla reyabi babribia. Bible kasak kira Bible huli kira bayawan rawan smal kisa. Kay namanis uyina. Yaw na Christian ba kupla mawan ka kul bayawan di sa sararayt. Wan dawan ka wan sasakri ka ba ko brin saka ka upla mawan ka kulkan kayabi ada sutba kumikul biya. Diya mo ni ba ko isa. Bangkraman na niyasla takibang huwis mabara. Way na kumlala paunimad ka din kabri. Kuala sinpain pali dimi balbiya bara. Wala kuala sukra dimi aula kaka. Bara kuala pain kira dimi. Bara kaukulkan kayabi muniwima. Manaplis ka narabalius. Sa kunaway na umpira baralika manbara wima manbahara wi. Buwi ba sa piya kaka nahatas banara ius. Bako daw kisma bara. Patman ni mampara ay ka kulkan la kabrisma. Baralukan kam saura brihupla la kay si daw kisma. Nanara James o kataya ba sen proverbio ba kuturi ay sisa. Kasi Nuevo Testamento ra proverbio ba ko sa James o kataya ba. Para Bible huli kira bilis sa manan sila takisma bara. Asla takan kabadia. Manayaw lalukra na nitam kikira sila takisma bara. Wait na kum priyas raula. Dirapay na ni baman dimi. Dalahilal brihki. Kuala pain dimi. Dirapay na ni baman na iwi na rayus mo ni goldo kena ni. Gol mad ka din ka na ni pain. Gol sin ka na ni pain. Napagol ka pain. Wait ni kalalamanas brisa. Bara priyas rabalan. Barumpira kum sin ni narabalan. Priyas di maya witin sin. Naiwa pira ba kuwait ni ka kumwabya sa kakapriya suwat la kumra, walbawinaan ni barakaw kulkan kalakayabya lukis ma? Yang lukis na, dirailal brihaw ya wait ni ka bara, diramana tara dukya yus mo ni wait ni ka bara, kaw kulkan kalakayabya ki, baha wait ni ka umpirawan bawalkan. Nayo Christian manas bahapat karadimisa, uplamawan ka kulkan kalakayapsa, upla kumbara kaw sipsa lukan kayapsa, Marupla kumraba kawumpira kulkan kala kayapsa. Muhkilay kra Bible huli kirawan smal kisa. Priyaswat larawait na kumba kubalbya kakamanani bara kulkan kala kayama. Kumbarawi bilalah kira bara man nahasir ka na reus. Barumpirawan barawibya. Manba barabuibas plisa punara. Bapiawibya ba bareus tuktan lama baraeus. Barabatsat ka bapatuplamawan ka kulkan kala kadaug sa gatla kakatawutin brisa. Gadla kakatawutin gad daw kakatawutin daw kisananara upla kulkan kalakayap sa wiras Bible ra upla kulbya wiras upla kulkaya sa blesto kuna kumra kautara kumra kausipa pya sa wibira dawan kupyalukan kababa kwa pyasa dawan kupyalukan ka upla sutra latuan sa upla suddu kerawitin lukisa dawan baba ko brin kasa naimansats kamaranapa ka naiwalis maba badaw kan kababarsa ki uplamawan ka kulkaya laka, uplamawan kara kulkan kalaka yabisa, namay kalika kulpa hindi man tan kabrabida sa barehon barap, taupli ka mang kaya, umpira kumbali ka sipa pyesa, dawan bupla kulka di man ralukan kawal, taupli ka mang kras, dawan taupli ka mang sayawit tinalatuan kay kinanibara, hallelujah! Bible ka sa kirawan smal kisa, dawan bila bayawan rawanay sisa, uplamawan kulkan kalaka yabyara, upla sutpre na balbya bara kumikulks. Umpira balbya lalah kira balbya kuna kumikulks dawan mawan kan haleluya. Dawan babaku wansa. Dawan kupya lukra babahasa. Dawan kupya lukra bawitin upla sutra latuan sa. Dawan kupya lukra bawitin upla sutra wansa. Manupla kumira baman kulk prama sa kuna sutra kulks. Upla kumira baman yang latuan snawi prama kuna sutra latuan bas. Kandawan God bring ka babahasa sa sika. Dawan God bring ka ba upla sututin na latuan ka biya barupla sututin na latuan sa. Dawan God kupya laukan ka basika upla sutra witin umpira kaya kisa. Kumira ba manapya lalah kira ba manapya. Barumpira na ba man sinapya kuna sutra latuan kaya kisa. Kanutin God kupya lukra ba bako sa bamna. Bible huli kwan smal kisa. Ani uplika uplamawan ka kulkan kala kaya basawra kumdaw sawisa Bible bila. Bawi sa patman na ni mampara ay ka kulkan kalaka brisma para lukan ka saura upla lakay si daw kisma. Nanara, wan lukan ka saura brisa tan ka daw kras mebesip sa bako wiyaya. Kuna upla mawan ka kulkisma tem, upla wala bara kauman sipapya kulksma, bara batem ba upla wala pa, kauyang may pare special ba kulks na. Sa kuna dawan mawan ra,
Ya Jesus Christ laton kay kan na niba special sa. Dira kum manatara dukya kumsa. Dira kum importante sa. Dira kum dawan ay tani kay kisa. Dawan ka kasakira ba, jawan rabaku ay sisa. Jawan rabaku wanwisa. Jawan rabaku wanwinisa. Muskilay kralatuan kiranani. Na Jesus ka ba, jawan rauba wansa. Kupya pini la kabrisa. Umpirawan kay kan la kabrisa, upla sutra latuan sa. Na Jesus kakasakira ba, yawitin ra kasakluki ba, latuan sa. Bam naman dawan ra, kasaklukram sa kakaupla ra latuan bas. Kumira man latuan kaik prama, kuna sutra latuan kaiks, kan latuan la kasika, upla mawan kakulkra sutra latuan sa bamna. Moy kilay tuan kiranani, nahanaaman paliwals, tan kapain, damra wali tur kaisis na walsu sa dawan napakan ka James bila gadmita natas bara kau umpira na ni bagsakan sa kasaklukan la kama para yui kira kabya dukera bara wicindra latuan kay kinanida king la kayaya pramis munan ba yabyasa nanaranara wantem dira walsa Bible ba napa walbrisa Bible huli kira ba malih ka walbrisa Sipsan nateks ka o na versikulo ka na rawiya, napa kung naman yus mo na ya, kung nakaisa wal suta yus mo na ya. Nanabara ulit yung Bible huli kira suplumpira na niba, dawan buy bagsakan sa. Nanabara Bible dawan bila rawaram timon smal kisa Ibro kate kapitulon sira, lalo ka manas bara kan umpira na ni. Umpira na ni kan, dira kum sinapo kan, sambrituih kiliwal mandikan. Dira pa inyus munras kan daywan tayo ba man kwal kasipidimikan, dira po kan utinani, at kaya dukilalah ka po bara daywan tayo li kasipidimikan. Nanara, upla umpira basat kawal barsa, lalah kira basinsat kawal barsa, dira ba ni basat kawal wal barsa. Nanara, upla umpira ba, umpira kum barsa, idan umpira kum. Idan kuna umpira, winatara mapalalapo, dira kum sinapo, kuna witimplikisa. Pwede yung saura munisa, para si puwira siya wan bila, bawait ni ka ba si kadawan, buisin baksakan, wait ni ka umpira na relaton kaik sa dawan. Aw dawan laton kaik sa, kung umpira ba, wisi ka laton, kaway ka kaikras. Kung umpira kumbarsa, witin umpira sa sakuna dawan na latuan sa banapya. Dawan na rate pali profundamente latuan sa upli ka ba. Rate pali dawan upli ka vaku, dawan bu umpira kaikan la kabrisa. Dawan na latuan kaik sa. Lalah po kabiya dawan na latuan kaiksa. Lalah kira kumbarsa, ay lalah kawalba man dira tagdaw kay luksa. Lalabri bara prubi pe luksa, lalabri bara raw pe luksa, lalabri bara dira tagbrisa luksa. Kung lalah kira kumbarsa, ay lalah ko na defender takras. Ay gat ka kasak kira boy na defender taksa bawi na help kawaliwi sa. Narabay huli kira katuwaram timuan smal kisa, lalah kira na ni kumbara sa dawan na latuan kaiksa. Ebram ba lalah kira kan? Joseph ba daw na latuan kay kan lalah kira kum kan lao Joseph ba. Kung na Joseph sip lalah kira takras daon bu lalah kira daw kan. Juya kira daw kan. Ichip king ka segundo kaman kan. Dawan buy bakuan kan Joseph raya ka do kira. Dawan kupya brin ka kan babahakan. Dawan ay tani kay kan bara one time. Para Bible huli ko ng smal kisa. Upla umpira na ni ba. Dawan rakasaklukan na ni bumpira kaya sipsa. Kung na ba upli ka ba umpira piyasa. Baupli ka ba umpira piyasa? Umpira kumbarsa, ayun na tarama para le kumpira kuna saur kamitalika rike sa ilal brisa. Saur ka rike sika. Kumbarsa ayun na tarama para umpira, lalukra sa kuna spiritu ke lika ilal palibrisa. Di na mana spiritu ke na ni brisa rike sa spirituales. Manas palibrisa. Bagadawan ani umpira ka ba dukira isisa na ha, versikulo 5 ba ni dukira isisa. Upla umpira dawan na latuan kaikina ni ba dukira isisa. Umpira idan do keray sanas. Umpira na dawan na latuan kay kiba do keray sisa. Kisas na iwatut na iwalis makumkuman sansara. Manupla kumumpira kumsma. Lalah sinapo. Kung naman latuan kiras madawan na latuan sma. Wilban ka kaman ba? Manpram na bris maebendra dawan sin lamtuan sa. Dawan dira manas brisa mandukyam ra. Dawan dira ilal daw kan mandukyam ra ebentani ra. Mandukyam suniswin dawan. Mandukyam kabya dukira dawan suniswin. Gloria a Dios. Dawan ba mandukyam kabya wisi dawan babara suniswin. Mandukyam dawan paskan. Dirapain kira palidawan wan kaya win Bible bilusa. Dawan pramiswan mo ng king lakawan kaya. Kan Bible kasa kira wan smal kisayawan yukum. Dawan wal king baku yubiya. Dawan yawan na pramiswan mo ng
yukum yawan king ba kuy biya dawan wal raya ban kela kabribya, yukum mandawan wal ban kama, ban raya iwi kama, ban dawan wal wapi kama, baradawan buwisin manra ay tani may kaigbiya, yukum dawan balbya bara, mandawan mawan karawama bara, man yukum king bako kama, dawan king kalakara, dawan wal king na ni bako yuma, crown kum may biya king na ni baman crown yusmunsa, baramansin yukum piwara, umpidas makuna, yukum mamnatara brima. Kristian lalukra na ni, tirailal man, ni takis mapiwara, dawan rakasak luks, dawan katnam krabakaiks, dawan buy manra yuyakira may daw biya, dawan buy manra pura prake may biya, dawan buy manra ay blesin ka ba suy biya manra, dawan buy manra laton may kay bayam ni may mun biya, dawan yam ni ka manwal ka biya, yukum dawan wal king ba ako yuma, natas balikong plasutumpira may kulkisa, kuna yukum man pram na tara brima, dawan bilawan smalki sa Lazaro dukera, lalaki wal dukera, lalaki ba diya manas brikata, kuna prowantem dira komisin bri waraskan, Lazaro sumpira kan prowantem, Lazaro dira manas palibrikan, lalaki bri dukya nanikan ba Lazaro kau pura rabrikan. Kuna tas balika dira apo kan, yana tas bara dira apo wala dawan ni nablikin ni bad tadi laton kabawal. Man dira manas bri makay namra. Mamaya dawan yaw na raisisa, mandukyam yuikam na ni banatas bara suy prama, kuna iben rasuis, bahara yula piras, ay implikra sinapo pali, mandukyam bara kukan kam suni suis, baraman bara ban kamadawan wal ban kayatas bayara. Baibilwan smal kisa ko naman nanilika, umpina na ni rasuira daw kisma, bansa ko na lalaki na ni baslika man nanira, taybi may muni may briba, para wihta na ni mawan raski may wiba, uti na ni sika kraisma para saura isiba, bahani na pain kiramita sika man nanira Christian may makiba. Nus makibaibil huli kirabasin ba kwa isa proverbios ra, lalaki na ni ba, lalabriba mitaw tintara sa luksa, lalaki na maturi uplara isa item turi ba karna manaisisa, banapia, turi ba takas kra sa isisa, turi ba tan kabridas banaisisa, lalaki na sika prout la kakaubrisa, naraisisa na lalaki ka na lalaki na sakunaidan lalaki na dukira isisa, Christian manas bara sa umpira na nida suira paskisa, balalaki na nilakakulkan kalakayapsa, na iprupla lalaki na kum Christian kaya sipsa, kung idan na niwal kaway panabrisidan lalaki na nakira, kan lalaki na itakyam mita. Kung Bible sa baku kaya besayawan na nitilara, nahalalaki na ni manas barza, dawan ni na ba saura isisa, dawan ni na ba blaspe malamunsa, kung nabahan ni na bayawan ra, Christian wansakan. Christ bridam bara raya kamra, ninam kumaksa Christian ninam sinuwi sa Christian dan ka, Christ uplika, Christ nina blabli karo, Christ dukya dadaw kranani. Banapia, barayawan ba di sa sinawal Christian wan daw kan, mamitadawan bilawin mananiwama timtahbi daw siyang ninira, ay sa bara spirit ninara. Tan kaya di sa sinara may tabi may daw kan nani, kasakluk ramita may tabi may daw kan nani ba? Man ba Christians ma? Na Christian bako tan kambris dia daw kisma ba, damrawals Christian bako, ulban karak, lakaw tara ba nahasika, uplikam na latuan kais manwi ng bako, baraman nanibaha ba, kulkis makaka, uya, paindaw kisma. Dawan lakum mangkan, wan uplik na latuan kaigbiya, wanwi na bako, dawan adar kasa, bahaba, dawan ay tani kay kisa, bahalukan ka ba, dawan lakum mangkan, uplikam na latuan kais, winam bako. Manuplikam na latuan kais makaka, manuplamawan kuluk mapia, uplikam na latuan kais makaka, sutra latuan ka mabanapia, uplikam na latuan kais makaka, man kautara pul mapia, uplikam na latuan kais makaka, man kausips mawi mapia, uplikam na latuan kais makaka, yang kawaitanis na wi mapia, dawan ba baku plangka po sa dawan plangka ba, upla sutra latuan sa dawan ba, upla sutra wan sa dawan ba, upla sutra dawan ay tani kay kisa, dawan kupya pih ni kira ba, baku sa, dawan kupya pih ni kira ba, latuan ka ba tara palisa, latuan tara wan kay kisa, bam na yaya dawan rayre kayaban na ni ba, upla mawan ka kulkras sa, kanutin sutra latuan sa bamna. Lakaw tara ba, latuan lakap. Bam nagatas baruya latuan kaikan, ay lupiak kumiman berikan bayaban.
Gatlatuan ka kautara basika, ay luhpiawan kan. Gatlatuan ka kautara basika, ay luhpia pali Jesus Christ wan kan, yawan na ni sutra. Yabribya kaka, swakisakan kabya, yaswibya kaka, tanis-tanis, tiubya. Muy kilaikra na ni, mandam rawalis makikrais man ralatuan may kaikiba? Mandam rawalis makikrais man rawan ba? Mandam rawalis makigat man ralatuan pali may kaikiba? Latag daw ki kaya sipsma. Latag daw ki kaya sipsma. Kunupli ka man latuan kay krasma kaka, manlasod daw krasma. Lailal kabara kan bawina asla praki, la kumibaman mang kanupli ka man latuan kayks. Kan bahapi wara, Hechos Kapitulo 15 rawan smalkisa, Jerusalem Church kalalukri kan raya kartrabil kumbarakan, ay nisan kabara kaukulkikan nisan wala na ni baradira pia kulkikan. Hasta yukum anapakan pal, yukum briwan kan tito ay panika Jerusalem ra, tito ra karnamunan, sirkun si sarmun miya dukera. Kuna tito si ka junisan kapia, sirkun si sarba junisan ka dukya, nisan wala dukya pia. Bara baha dukera James Tan kavrikan. Barawicin wan kanuplia na ni lukan ka bara mangkiswi agat latuan ka ba. Gat pain kaiki dukya ba latuan la ka ba. Latuan la ka brisma temupla ra kautara kulma piawala ra kau. Sutba kumi kulma latuan kam la ka brisma mita. Sutra latuan kama. Sutra pain kaik ma sutra ay tani kaik ma sutra latuan kama kandawan brin ka mandaw kis mabamna. Man latuan la ka brisma ki muhkilay ka na nani. Uplikam na latuan sa makimanwi ng bako. Red paluplikam barawi ng bako man latuan tara kum kaikis maki. Si maman la wala na ni sudaw ki kaya kung latuan la kapos makaka manjerapyas ma. Kung naman na ni uplamawan pis ka ba kaiki ay kalkulkis makaka saur ka la ka daw kisma. Baragat la ka ma para mananibapat kirasma. Uplamawan ka ra kautara wala ra kau respect munisma time kung ra kau silpi munisma time. Saura kum daw si sa Bible bila, baragat la kabayawan krikisa. Ya lais kabawina, kumirasin kulkras kaka, utin la bila basut krikisa, bahagat ka marit la ka, sauk para, aisin ba uplaik para, sinwin, mamnaya marit la ka saukras sakuna, uplaik isa kaka, pat la bila lulkansa, manani ay sayasma, bara sinuplak, kumla ba mita lara, briwan babaku kayasma pri laka maigbiya. Yaya ayupli kara umpira kay kras kaka, utinra sinumpira kay kras kira ay laka daukan kabiyasa. Kunaan iupli ka umpira kay kan laka brika ka la daug biya biwara utin mita pura lubiya. Turi tara pali, dawan gat lamang kan marila ka sauk prama uplik prama. Diemes babala ka walman sa kinara mangkan sa kunakaw lailal barsa. Kunakaw importante batil ramang kananra, manila ka sa ukras kasi upliki kasi sa nan upliki basinat kawal barsa, dyan bilabako isa. Upla kung barsa pistal niksa ais panay po siniksa bakom, kuna nina isi siniksa. Nina ba man naisisa, nina isi sauramon suplika bara. Nina isi uplika ba, upla ikra kumsa. Ya uay uplika wala rak saura kulki ba, yu kumutin rasindawan buy saura kulkan kabya. Mandia kawat ka ni kulkma, bani may kulkan kabya, nakipit kupli ka rumpira kaiks maba, bapit ka dawan man rumpira may kaikpia. Upli kam rumpira kaiks, latuan kaiks. Upli kam dukya dauk prama, la kaisi dauk prama. Kung upli kam dukya rapuram suns, latuan kaiks. Bares dawan buy man rumpira may kaikbya, latuan may kaikbya. Dawan kupya kumi, latuan kalaka manesutwal kabya. Laik na muy ki latuan kidanani. Dawan ba uba painsa, uba sin kasaksa. Dawan kasak kababako, uplawala apusa. Latuan kay supli kamrawi ng bako, dawan babako wansa. Manupli kamralatuan smakiwi ng bako, upli kamrumpira kay smakimanwi ng bako, Christian bako, apiuplawala na kautara kul smakiwala na menos kul smaki, Christian makakuplamon kakulprama, sutra latuan kaiks, gat kupyalukan kababako sa, gatupla ko naman latuan kaikras, sutra latuan sa. Mansuta laton maki? An mantan kamri makigat man laton may kaikiba? Mantan kamri makiman laton dawan may kaikiba? Napakan na niuplerawis makidawan laton kalaka pa? Lakaw tara ba niyo sa Bible bara wiris manit lakal kibrisbar babat tira tara kumsa? Uplik pramatan ka ba? Kuna laton lakabris makakamalit laka sa umapyaman.
Laton la kabri makakaman upla ikma pia, upli ka man laton kay manaki ikma. Kung laton la kapos makaka, manupli ka marikma. Man laton la kabris maki, upli kam ni naisis maki, upli kam rikis maki man. Upli kam na laton palikeks makiwin ang bako. Laton kais, laton la kabris makaka, mandira sut brisma, laton la kapos makaka, mandira sut tapos ma. Laton la kabris makimuy, kilay ka na nani? Laton la kabaya, laton la kalis kagat. Versikulo na patuan semalkan, tanta kalisin patuan semalkan. Laton la kabagat, gat brisma kaka, laton la kabrisma, gatapos makaka, laton la kapusma. Laton la kapusma tem, uplarakulkan ka la kayapsma. Bam na upli kam na kulks Bible wida kulks wisa, kung na upla kum kautara, kum bakaw sipsa, kum bakaw sipapya sa kulprama, latuan kaiks, katuan babako. Bara isaras, warag na ni dukera isaras. Kung nanana latuan la ka espiritual dukera isisa, pirit dukera isisa, kumi latuan kais, dawan wan babako. Dawan jam ni Maimun biya, gad kupya kumi laka, manani sutual ka biya nanara, naika, ban kayara. Amen.